वालिदैन का नाफरमान शख्स जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया, अल्लाह ने उसको कुव्वत दी, अल्लाह ने उसको ताकत दी, जिसम के अंदर तवानाई दी, वो चाहता तो अपने माँ बाप का हक अदा कर सकता था, लेकिन फिर भी हक अदा नहीं करता। और हालत ये होती है कि जब माँ बाप उसके सामने कोई चीज, कोई अपनी जरूरत रखते हैं, कोई अपना मकसद रखते हैं, तो उनको झड़क देता है, उनको डांट देता है, उनको डपट देता है। अल्लाह कहता है ऐसे शख्स की मग़फ़िरत शब बारात की रात में नहीं होगी। जब उसने अपने बाप को, जिस बाप ने पाल पोस करके बड़ा कर दिया, जिस बाप ने उसकी हड्डियों के अंदर ताकत उंडेल दी, अपना खून और पसीने की कमाई खिला खिलाकर उसको जवान और अट्टा कट्टा बना दिया, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखकर खुद भूखा रह करके अपने हलक से लुकमा उतार करके उसका पेट भरा 9 महीने तक, फिर जब दुनिया के अंदर आया तो रात रात भर परेशान रही, उसकी बीमारी को लेकर, उसके रोने को लेकर, रात रात भर बैठ करके गोद में उसको काटा, बड़ा हो गया तो अब उसको डांटता है, डपटता है, उनकी इज्जत नहीं करता। जब ये अपने माँ बाप, अपने बूढ़े माँ बाप के उसका फरमाबरदार नहीं है, उनके एहसानों को नहीं गर्दानता, तो फिर ये मेरे एहसानों को भी नहीं गर्दानेगा, ये मेरे भी अहमियत नहीं जानेगा। अल्लाह कहता है इसकी भी मग़फ़िरत नहीं होगी, हटा दो इसको। माँ बाप का दर्जा बहुत बड़ा दर्जा है, बहुत बड़ा दर्जा है। बाद रिवायतों के अंदर आता है, बाद रिवायतों के अंदर ये अल्फाज हैं कि अगर अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करने का हुक्म अल्लाह ताला देता तो माँ बाप को देता कि सजदा कर, माँ बाप को देता। और इसकी तायीन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े से होती है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक अरसे दराज के बाद अल्लाह ने अपने माँ बाप से मिलवाया, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवाई, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को सजदा किया, सजदा किया, क्योंकि उनकी शरीयत में माँ बाप को सजदा करना जायज था। लेकिन अल्लाह ने इस शरीयत के अंदर माँ बाप के सजदा करने को हराम करार दे दिया है। सिर्फ अल्लाह के लिए सजदा किया जाएगा, माँ बाप के लिए नहीं किया जाएगा, किसी गौस पाक के लिए, किसी मदद करना, किसी फर्जी मदद करने वाले के लिए सजदा नहीं किया जाएगा। हुक्म यहाँ तक है कि तब जब तुम नमाज जनाजा के लिए आओ तो वहां भी सजदा नहीं किया जाएगा, वहां भी सजदा नहीं किया जाएगा, कि वहां पर सामने जनाजा हुआ करता है। देखने वाले को लगेगा कि ये अल्लाह को सजदा नहीं कर रहा है, ये मुर्दे को सजदा कर रहा है, तो अल्लाह ने सजदे के कॉलम ही खत्म कर दिए, नमाज के अंदर से कॉलम खत्म कर दिया सजदे का, कि नमाज जनाजा के अंदर सजदा नहीं है। अगर अल्लाह नमाज जनाजा के अंदर सजदे का हुक्म दे देता, भाई हम नियत भी बांध रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, सना भी पढ़ रहे हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ रहे हैं, खड़े हुए हैं, लेकिन अल्लाह रुकू का हुक्म नहीं देता, सजदे का हुक्म नहीं देता। क्यों नहीं, क्यों नहीं देता? हम नॉर्मल नमाज पढ़ते हैं, फजर पढ़ते हैं, ज़ोहर पढ़ते हैं, असर पढ़ते हैं, या कुरान करीम का सजदा आता है, उसकी तिलावत करके सजदा करते हैं, तो सजदे में जाना पड़ता है। लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया कि जब जनाजा साथ में हो तो ना रुकू करना है ना सजदा करना है। क्यों? इसलिए कि नमाज जनाजा के अंदर मुर्दा सामने लेटा हुआ होता है। अब अगर इसके अंदर सजदे का हुक्म दिया जाता, रुकू का हुक्म दिया जाता, तो कोई गैर शख्स जब देखता तो ये समझता कि ये सजदा मुर्दे को कर रहा, अल्लाह को नहीं कर रहा। तो अल्लाह ने इस शक की बिना पर कॉलम ही खत्म कर दिया कि सजदा नहीं होगा नमाज जनाजा के अंदर, सजदा नहीं होगा। तो अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा माँ बाप का रखा है। रिवायत मिलती है कि अगर सजदे का हुक्म किसी को होता तो फिर वो माँ बाप को होता। जब सजदे का हुक्म अल्लाह ने माँ बाप को नहीं दिया तो किसी का नहीं दिया। तो पांचवा शख्स वो है कि जिसकी मग़फ़िरत शब बारात की रात में नहीं होती है। माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का दिल दुखाने वाला, माँ बाप कितने कैसे भी हों, एक मोटी सी बात दिमाग के अंदर रख लीजिए, माँ बाप कैसे भी हों, बाप शराबी हो, माँ बेकार हो, तुम्हारा उसने हक बिल्कुल अदा नहीं किया, तुम पल गए, अपने आप पल गए, बचपन से मेहनत कर करके पल गए, लेकिन माँ बाप का तुम्हारे ऊपर इतना ही हक काफी है कि उन्होंने तुम्हें पैदा करने का, अल्लाह ने उनको पैदा करने का तुम्हारा जरिया बना दिया है। तुम उनके वजूद का हिस्सा हो, तुम उनके वजूद का एक टुकड़ा हो, सिर्फ यही काफी है कि तुम उनके साथ हुस्ने सलूक करो। वो अगर तुम्हें मारे तो उनकी मार को खामोशी से बर्दाश्त करो। और हमारा मामला यह है कि हमारे मुआशरे के अंदर, आज के दौर के अंदर यह है कि माँ बाप सर झुका करके अपनी औलाद की बात सुनते हैं, सर झुका करके, जबकि होना यह चाहिए था कि बाप अगर कोई हुक्म दे, माँ कोई अगर हुक्म दे तो औलाद का सर झुक जाना चाहिए था।
آج معاملہ یہ ہے کہ اولاد جوان ہو جاتی ہے، بچیاں جب جوان ہو جاتی ہیں، اور جب وہ اپنے ماں باپ کو کوئی بات کہتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو ماں باپ کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میری زبان سے کوئی کڑوا لفظ نکل گیا، یا کوئی ایسی بات نکل گئی جو میری اولاد کے مزاج کے مطابق نہ ہو، تو میرا تو دال روٹی بند ہو جائے گی، میرا تو ایک ٹائم کا کھانا بند ہو جائے گا۔ بیچارے یوں سفر کر کے گھر کے اندر دبے دبے مر جاتے ہیں، وقت آخر آ جاتا ہے چلے جاتے ہیں۔ میں نے ایسے ایسے گھر دیکھے ہیں، کوٹیاں بنی ہوئی ہیں، کوٹیاں، بہتر گھر بنے ہوئے ہیں، گھر کے اندر ماربل بچھا ہوا ہے، اوپر جھاڑ ٹنگے ہوئے ہیں، ہر کمرے کے اندر اے سی لگی ہوئی ہے، لیکن ماں کہاں پڑی ہوئی ہے؟ باہر دروازے پر، باہر والے کمرے میں، جہاں آپ نے مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام بھی نہیں کیا، جو کباڑا ہے آپ کے گھر کا حصہ، جہاں آپ کے گھر کے حصے کا کباڑ اکٹھا ہوتا ہے، فرنیچر ٹوٹا ہوا رکھا ہوا ہے، ٹوٹی پھوٹی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ماں کی اور باپ کی چارپائی بچھی ہوئی ہے، اور ماں باپ زندگی کاٹ رہے ہیں، اپنی زندگی کی سانسیں پوری۔ ایسے گھر میں نے خود دیکھے اپنی آنکھوں سے۔ کیا فائدہ ایسی دولت کا کہ اگر تم اپنے ماں باپ کو اپنے گھر کے اندر جگہ نہیں دے سکتے، اپنے ماں باپ کو ایسا کمرہ نہیں دے سکتے کہ جہاں وہ آسانی سے اپنی زندگی کی سانسیں پوری کر سکیں، تو پھر بیکار ہے آپ کا اولاد آنا، بیکار ہے آپ کا اولاد آنا۔ آپ کسی مرض کی دوا نہیں ہے۔ آپ نے جو کوٹھی کھڑی کری ہے، جو بنگلہ کھڑا کیا ہے، یہ خود آپ کے اوپر لعنت بھیجتا ہوگا، خود آپ کے اوپر لعنت بھیجتا ہوگا، اور قریب ہے کہ آپ کی لعنت اس قدر اس کے اوپر برسے کہ یہ گھر ہی کسی ایک دن ڈھہ جائے، گر جائے آپ کے اوپر۔ تو ماں باپ کی قدر کریں۔ ماں باپ کیسے بھی ہوں، نماز نہ پڑھتے ہوں، کچھ بھی گناہ کرتے ہوں، وہ آپ کا میٹر نہیں ہے، وہ ان کا اور ان کے رب کا میٹر ہے۔ اگر باپ شراب پیتا ہے تو وہ تمہارے باپ کا اور اللہ کا میٹر ہے کہ وہ مغفرت کرے گا یا نہیں کرے گا تمہارے باپ کی۔ اگر ماں بدکار ہے، زناکار ہے، زانیہ ہے، تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹوکیں۔ آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں محبت کے ساتھ کہ اماں جی یہ گناہ ہے، آپ یہ گناہ نہ کریں۔ آپ نماز نہیں پڑھتی، آپ نماز پڑھا کریں، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ محبت سے سمجھائیں۔ اگر نہیں سمجھ میں آتی، وہ چڑچڑاتی ہیں، تو آپ چھوڑ دیں۔ آپ کا حق یہ ہے کہ آپ ان کا حق پورا کریں۔ جس گناہ کے اندر وہ مبتلا ہے ماں باپ، وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے، وہ بخشش کرے گا نہ کرے گا وہ جانے۔ لیکن آپ کا حق یہ ہے کہ ماں باپ اگر زندہ ہے تو آپ ان کی خدمت کریں، دنیا کے اندر ان کو کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ پانچواں لوگ ہے ماں باپ کا نافرمان۔